Ah, dami nanonood oh. Talagang matinding labanan to ah. May nabulot. Si PM, dribble by PM, pasabay. Field checker, pasa field checker. Again, PM. Labas. Laba. Okay. Puro tapal ah. Puro tapal. Score, score. Tambak. Tara na. Ha? Just lang. Ha? Laro ka? Ano oras? Medyo pa sila eh. Kutso pa? Ay, alas 10 pa pa. Ano oras ka? Alas 6 lang. Alas 6 ka lang. Sino kasama mo? Marigondon. Ah, sino mo rin? Asan siya? Ganda ng pasa. Lagi to pal. Lagi supal-pal eh. Ayos sa kanya na lang. Lusot. O yan na, shoot na. Lagi supal-pal eh. Lagi supal-pal. 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 Kulang pa kayo dyan, di ba? Kulang pa kayo. Laging supal-pal. Laging butata siya, no? Paano nag-uurong-sulong siya? Pwede na pagkapasok diretso kagad. Nagano pa, oh. Ah, sarap ng kainan dyan, ah. Balik, 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 balik. Balik na, maaga pa. Okay lang yan, kahit walang base. Kitkihat na walang guard. Bumalik ka na. Dahil kagandaan ko ba yun yan, hindi mo nagamit. Sabi mo, nakalimutan mo lang. Naalala mo ka mo, malapit ka na sa gate.